بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوددار پاکستانیوں السلام علیکم. آپ یہاں جمع ہیں عمران خان کا خطاب سننے کے لیے. میں مختصر 2-3 باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس تاریخی پنڈال میں 2 تاریخی حوالے دینا چاہتا ہوں اور ایک تاریخی فیصلہ چاہتا ہوں. سنجیدگی سے سنو گے تو پھر خاموشی اختیار کر کے میری بات آج غور سے سن لو اور پلے باندھ لو. خواتین و حضرات، یہ وہ پنڈال ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دی تھی. سن 1940 میں ایک خواب دکھایا تھا، ایک قرارداد یہاں پاس ہوئی تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک انہونی کو کر دکھایا. اور جو سیاسی پنڈت نہیں سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا اپنے عزم سے اور کہا کٹ کے رہے گا، ہندوستان بن کے رہے گا، بن کے رہے گا پاکستان. یہی آج جس کو ہم اقبال پاک کہتے ہیں یہ منٹو پاک کہلاتا تھا. 27 رمضان، آج بھی رمضان کا مہینہ ہے. آپ نے یہاں افطاری کی ہے، تراویح پڑھی ہے. یہ بابرکت، یہ رحمتوں والا، یہ فضیلت کا مہینہ ہے جس میں ہم جمع ہیں. وہ بھی 27 رمضان تھی. پاکستان آزاد ہوا قائد اعظم کی بلبلہ انگیز قیادت میں. 7 سال کی قلیل مدت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں جو تم سے وعدہ کیا وہ ایفا کیا، پورا کر کے دکھا دیا. تمہیں ایک آزاد خداداد مملکت پاکستان حاصل کر کے دی. میرا دوسرا حوالہ ہے اسی پنڈال کا. یہاں ایک دعوت آپ کو عمران خان نے دی تھی. آپ کو یاد ہوگا اکتوبر کا مہینہ تھا، 30 اکتوبر کی تاریخ تھی اور سن تھا 2011. تب کوئی تحریک انصاف کا نہ یہ جلال تھا نہ یہ جوبن تھا جو آج حد نگاہ تک مجھے دکھائی دے رہا ہے. میرے دوستو، عمران خان نے کیا کہا؟ عمران نے کہا میرے عظیم پاکستانیوں، تم عرصہ دراز سے تقسیم ہو. ایک جاتا ہے، وہ آتا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. یہ باریاں لے رہے ہیں اور ملک تنزلی کے طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ملک گرتا چلا جا رہا ہے. ان کی تجوریاں بھرتی چلی جا رہی ہیں. تو آؤ، اگر پاکستان کو اس بھنور سے نکالنا ہے تو آؤ اسی پنڈال میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم اس 2 پارٹی سسٹم کو شکست دیں گے اور ایک تیسری قوت ابھرے گی اور اس قوت کا نام ہوگا پاکستان. تحریکیں تو پھر کیا ہوا؟ 7 سال کی قلیل مدت میں، وہ بھی 7 سال اور 11-18 یہ بھی 7 سال کی قلیل مدت میں آپ نے اپنے ولولے سے، اپنے جذبے سے، اپنے سیاسی شعور اور بصیرت سے ان دونوں جماعتوں کو جو پاکستان کو چوس کے کھا گئی، آپ نے ان کو شکست دیا اور 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی کامیابی دی. آج پاکستانیوں، جس جماعت کو اور جس قائد کو تم نے وزیر اعظم بنایا،
5 साल का उसको मैंडेट दिया, क्या उसका मैंडेट इन साजिशी कुव्वतों ने पूरा होने दिया? आज बोलो यार, आज घबरा, आज चुप का ताला तोड़ दो, क्या वो मैंडेट पूरा होने दिया? 5 साल नून लीग अपनी कबाहतों के बावजूद पूरे कर गई। 5 साल पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन के बावजूद पूरे कर गई। क्या 5 साल की मुद्दत पूरी करनी इमरान का हक था कि नहीं था? था कि न था? लेकिन साजिश गालिब आ गई, सौदे लग गए, बोलियां लग गई, जमीर बिक गए, और इन्होंने एक ऐसे कायद को जिसने डटकर कोरोना का मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की, मईशत जो बिगड़ी हुई थी उसको संभाला दिया, इन्होंने उसको फारिग किया। फिर आज साथियों, आज तीसरी मर्तबा आप इस पिंडाल में एक तारीखी हवाले को लेकर आए हैं। आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल, आज आपने फैसला करना है। ये आज फैसला करना है कि क्या आपकी मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा। आज आपने फैसला करना है कि गुलाम बनकर रहना है कि आजाद कौम बनकर सर उठा के जीना है। बताओ, गुलाम रहोगे या आजाद होगे? आज फैसला करके जाना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले इस्लामाबाद में होंगे या वॉशिंगटन में होंगे। ये आज कौम ने फैसला करना है। आज आपने एक कागजी आजादी तो हासिल कर ली 47 में, आज हकीकी आजादी का फैसला करने का अज़म करना है। करोगे? हिम्मत है? तो फिर आओ मिलकर मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दो। क्या इस करप्ट निजाम से आजादी चाहते हो? क्या नाइंसाफी से आजादी चाहते हो? क्या गुर्बत से आजादी चाहते हो? क्या IMF की कड़ी शराइत से आजादी चाहते हो? क्या जहालत से आजादी चाहते हो? क्या लासानियत से आजादी चाहते हो? क्या फिरकावारियत से आजादी चाहते हो? तो फिर आओ, अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है तो फिर फैल जाओ पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के हर सूबे में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह फैल जाओ और हकीकी आजादी का अज़म लेकर आगे बढ़ो। साथियों, 2 दिन पहले 19 अप्रैल को एक नई काबीना ने हलफ लिया। 35 रुकनी काबीना, निस्फ से ज्यादा उसमें वो लोग थे जो जमानतों पे थे, नैब के मुकदमों का सामना कर रहे थे। क्या ये पाकिस्तान को क़यादत फराहम करेंगे? क्या इनसे तवक्को रख सकते हैं आप? ये सिर्फ पाकिस्तान को रुसवा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आखिरी बात, एक और इस तारीखी पिंडाल में मैं एक नई साजिश जो खड़ी जा रही है, मैं आवाम की कचहरी में उस साजिश को बेनकाब करना चाहता हूं। दोस्तों सुन लो, इस्लामाबाद में एक नई साजिश तैयार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक साजिश खड़ी जा रही है। फॉरेन फंडिंग का केस मुरतब किया गया है। तहरीक इंसाफ ने जितने सवाल उठाए गए उनका मुकम्मल जवाब दिया, सबूतों के साथ जवाब दिया। जितने TORs थे मुतमईन किया। कमाल है, हनीफ अब्बासी केस में अदालत उज़्मा कहती है कि सबका एहतसाब होना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ से हिसाब मांगते हो? क्या पीपल्स पार्टी को हिसाब नहीं देना? नून लीग से हिसाब नहीं लेना? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम हिसाब देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा दामन साफ है।
ये नहीं हो सकता कि यकसुई और एक तरफा आप हिसाब तहरीक इंसाफ से मांगे। ये क्यों कर रहे हैं? और मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने फैसला किया है और ये आज तुमने फैसला करके उठना है। इनका इरादा है, सुन लो लाहौरियों, लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर सुन लो। इन्होंने फैसला किया है कि एक नई साजिश के जरिए ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? क्या इस साजिश को कामयाब होने दोगे? आप देख रहे हो, कहते हैं तन्हा कर दिया इमरान को, अकेला इमरान दीवार से लगा दिया, सारी जमातें यकजा, सारा यकजा। हाँ, यकजा तो हो गए, लेकिन आओ अकल के अंधों, ये मजमा देखो, क्या तुम्हें इमरान तन्हा दिखाई दे रहा? साथ खड़े होगे, इमरान के साथ चलोगे, ये पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में फैलोगे, तो फिर आज कौम मुतालबा करती है कि अगर इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है तो एक ही रास्ता है, और वो क्या है? क्या है? नए इंतखाबात। तुम कहते थे कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, आज इमरान कहता है आओ, ये घोड़ा, ये मैदान, पाकिस्तान की कचहरी, अवाम की कचहरी को फैसला करने दो। तो दोस्तों, खान से पहले तुम्हारा देखता हूं कितना हौसला तुम में बाकी है। 3 नारों का जवाब दे दो तो पता चल जाएगा थक गए हो या तैयार हो। ताली बजा के बताओ, थके हो कि तैयार हो? ताली बता के बताओ, तैयार हो? तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और आई 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 आई, एक कहता मैं कल ही काफिया।